الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. سبحان الله. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك صدق الله العلي العظيم. मौलाना कारी साहब की आवाज़ में अदा करते हैं, उम्र में शहर थे और दर्ज तिलावत में अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। अब आपके सामने